Tamangka Sadi. Ang jotono koyo ano kisa help khaidi जों काइनिनि मबाइल कामाजाव बिनि बायानि आनि बुमुं नावमल टिप्रा बिनि बुमुं लाइ तुमा नाम किता जानि आसादुल मुर्शिदाबादनि हालाय जों बाक्सा सामों खायो ओ जे आम बासानि कमलपुरनि हिन्नाय बिनि बुमुं लाइ दीप सरकार बोसिनि मबाइल थाइनि खय तलाहा जों तुमाने बासायो ह फ्रुं फ्रुं बासागै हालाय आनि रां 2000 माने बेनि तलाइन हा हालाय बिनि माने बेगनि रां 3000 तलाइन हा जे बिनि माने बे 10 टिया दङ बोन क्लाइन हा आनि दे 50 टिया दङ 50 टिया क्लाइन हा आनि माने बेग दायो जे आरो सेक ना क्लाइन हा जों आगारतला कृष्णनगर सामों खायो जों बिनि फुटबुरै रनाय नजदि बोनो किसा सिनिगै न किसा रमै सिनि मबाइल न जों किसा मासे सिनि या कालायनो अंथ थायै न किसा हेल्प खेदि जोनो न सिनि हा नजदि बोनो नहा हे आलायबो आनि कगसो आं दथनो कयो हेल्प खेदि किसा ना তুমি কো আমার নাম আসাদুল, আমার বাসা মুর্শিদাবাদ। এখানে দীপ নামের একটা ছেলে কাজে এসেছিল। আমাদের 4টের দিকে, সকাল 4টের দিকে আমরা ঘুম থেকে উঠছি না, হে আগাম উঠে আমাদের ফোন মানিব্যাগ থেকে মানিব্যাগ টাকা 3000 টাকা আমাদের লয়ে গেছে। এর বাসা কোন জায়গায়? আমবাসা কমলপুর। হেতারে এটাই কইছে আমাদের লগে এক লগে থাকতো, কাজ করতো, কিন্তু আমরা জানি না যে হে তার চোর। এভাবে যে আমরা সাথে আমাদের সাথে যে এরকম ভাবে ধোকা দিব এটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। নিয়ে গেছে গা, আমাদের একটু হেল্প করো।